Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Faisal Mustafa dan saya seorang PADI Divemaster Instructor. Kita berjumpa lagi dalam satu lagi siri perbincangan saya dalam PADI Divemaster Course. Dan kali ini saya akan membincangkan 5 teori dalam bahagian Physiology. Secara khususnya kita akan membincangkan tentang blood system. Lepas tu kita pergi kepada responses for breathing with equipment. Tonton video ini sampai habis. Sekiranya anda berminat dengan PADI Divemaster Course, anda boleh tinggalkan di bahagian komen, dan sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau persoalan tentang perbincangan kami, anda boleh juga tinggalkan di bahagian komen. Okey, kita mulakan bahagian blood page 55. Dan bahagian blood ni a bit complicated sebab banyak medical term ataupun term yang very scientific. So lebih senang. So apa yang aku buat, aku search ke dalam YouTube dan I found some video clip yang ada animasi yang begitu cocok dengan tajuk perbincangan kita yang kita sedang buat lah. So you just follow me. Watch this video. The cardiovascular system is part of the circulatory. Dengar tak suara dia? Cardiovascular system. Alright. Okay. Dia dalam cardiovascular system ni dia bercakap, dia cover dalam page 5.5, 5.6 dan 5.7. Dia ni sistem kitaran darah dalam tubuh badan kita lah, which is quite important untuk kita tahu dan faham tentang risiko-risiko dalam yang melibatkan kita punya tubuh badan. Circulatory system that circulates blood. The circulatory system also includes the lymphatic system, which circulates lymph. The terms circulatory system and cardiovascular system are commonly used interchangeably to describe blood circulation. The cardiovascular system consists of the heart, blood, and blood vessels. The heart is essentially a pump that moves blood through the vessels. It has two sides, each of which has two chambers. The best known function of the circulatory system is perhaps the transport of inhaled oxygen from the lungs to body's tissues and removal of carbon dioxide in the opposite direction to be exhaled. Basically, oxygen-poor blood from the body returns to the right side of the heart, where it is pumped to the lungs. In the lungs, blood picks up oxygen and releases carbon dioxide. Oxygen-rich blood then returns to the left side of the heart. This part of the system is called the pulmonary circuit. The left side of the heart pumps oxygen-rich blood to body's tissues, where it unloads oxygen and picks up carbon dioxide. The resulting deoxygenated blood again returns to the heart's right side to complete the cycle. This part is the systemic circuit. Because the heart's left side has to pump blood to the entire body, it has much thicker muscle than the right side. There are 4 valves which serve to ensure one-way blood flow through the heart. Oxygen-poor blood flows from right atrium to right ventricle to pulmonary arteries, while oxygen-rich blood moves from left atrium to left ventricle to the aorta. The heart is enclosed in a double-walled protective sac called the pericardium. The pericardial cavity contains a fluid which serves as lubricant and allows the heart to contract and relax with minimum friction. The heart wall has 3 layers. The outer layer, epicardium, lines the pericardial cavity. The inner layer, endocardium, lines heart chambers and valves and is continuous with the endothelium of blood vessels. And the thick middle layer, myocardium, is the muscle tissue responsible for the beating of the heart. The contraction of the heart muscle is initiated by electrical impulses, known as action potentials. Unlike skeletal muscles, which have to be stimulated by the nervous system, the heart generates its own electrical stimulation. The impulses start from a small group of cells called the pacemaker cells, which constitute the cardiac
conduction system. The primary pacemaker is the SA node. It initiates all heartbeats and controls heart rate. Apart from transporting gases, the blood also supplies body's tissues with nutrients and removes metabolic wastes. It receives nutrients from the digestive system, where digested substances are absorbed through the walls of the small intestine into the bloodstream. These substances are then passed through the liver to be screened for toxins before joining the general circulation. In tissues, nutrients are exchanged for wastes. Wastes are then filtered from the blood in the kidneys and removed in urine. The blood also carries hormones from endocrine glands to target organs and plays an important role in the body's immune defense. The blood has two main components, a clear extracellular fluid called plasma, and the so-called formed elements, which include red blood cells, white blood cells, and platelets. Red blood cells transport oxygen and carbon dioxide. White blood cells participate in various defense mechanisms against invading organisms, while the platelets are responsible for blood clotting, minimizing blood loss during an injury. The blood circulatory system is a closed loop, meaning the blood itself never leaves the vessels. Instead, substances diffuse through the walls of blood vessels to move to and from the surrounding tissues. Vessels that move blood away from the heart are called arteries, while those that bring blood back to the heart are veins. Arteries usually carry oxygenated blood, while veins carry deoxygenated blood. For pulmonary arteries and veins, however, the reverse is true. Usual route of blood flow is heart to large arteries, smaller arteries, then even smaller arteries called arterioles, then smallest blood vessels called capillaries, where the exchange of substances takes place. Blood then collects into small veins called venules, then to larger veins, and back to the heart. Arteries and veins essentially serve to conduct blood. Their walls consist of three layers. An outer layer of loose connective tissue serves to anchor the vessels to the surroundings. A middle layer of mostly smooth muscles allows the vessels to constrict or dilate, regulating blood flow. And an inner layer consisted of thin squamous endothelium, separated from outer layers by a basement membrane. In general, larger vessels have more connective tissue and smooth muscle. In addition, arteries have more muscles than veins because they carry blood away from the heart and must withstand higher pressures generated by the beating of the heart. The walls of capillaries, whose function is to exchange substances between the blood and surrounding tissue, consist solely of a thin endothelium with its basement membrane, thus permitting easy diffusion of blood soluble. Kepada siapa Syahril lah mau masuk tadi is saya kena kredit lah Alia Medical punya production yang membuatkan animasi itu yang paling dekat dengan apa yang kita perbincangkan pada malam ni lah. Dalam topik ni adalah kita perlu tahu bagaimana fungsi darah itu sendiri, yang kepentingan darah dalam tubuh badan kita. Okey, kalau kita tengok kepada kita punya nota, kita punya buku encyclopedia dekat sini, dekat the first paragraph, kepentingan darah ni adalah dekat sini. Fungsi darah adalah to supply oxygen, to carry away carbon dioxide, untuk providing nutrients, carrying away waste, mobilizing the immune system and so on. Okay, itu yang pentingnya darah dalam tubuh badan kita. So plasma dalam tubuh badan kita adalah liquid, dipanggil, yang membawa atau mentransportkan nutrien ke seluruh anggota badan kita dalam anggota tubuh. Dia membawa nutrients, chemicals and other blood components. Dia juga dissolve gases including some of the waste carbon dioxide yang produced by the cell and nitrogen yang kita bernafas. Untuk dissolve the nitrogen from our body, itu adalah tugas plasma. So kita hanya secara praktikalnya kita bernafas dan nitrogen yang ada dalam badan kita, tapi dalam tahap ni kita tahu siapa punya tugas ni.
dalam tubuh badan kita. That is on plasma. Lepas tu kita, apa yang penting dekat sini adalah hemoglobin, dia panggil kat sini. Darah merah. Red blood cells carry the majority of the oxygen required by body tissue melalui hemoglobin. Okey, ni darah merah yang membawa oksigen ke seluruh badan kita. Yang tadi kan fungsi kita salah satu membawa oksigen, membawa keluar dah carbon dioxide, kan? So yang hemoglobin ni adalah tugas dia membawa oksigen ke seluruh anggota kita. Without hemoglobin, your blood would have to circulate the plasma about 15 or 20 times faster to supply sufficient oxygen. Hemoglobin ni penting. Kalau tidak, kita kena lebih menggunakan tenaga untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh sebanyak 15 hingga 20 kali. So itu pentingnya hemoglobin. Dan kita pergi kepada ini ada yang dibincangkan tadi dalam video. It's a bit bukan banyak sangat nak difikirkan. Tapi apa yang penting pengaliran tadi, pengaliran darah daripada ke seluruh badan kita. Dia sebab itu kita baru kita boleh perasan bahawa kenapa masa kita buat CPR kita kena cari jantung sebelah kanan. Sebab jantung sebelah kanan itulah yang mengepam darah ke seluruh anggota dan karbon dioksida dia masuk ke sebelah kiri. Sebab secara praktikal masa kita buat EFR tu kita kena tekan, kita kena cari jantung sebelah kanan. So dalam peringkat ini kita tahulah dekat mana, kenapa kita kena buat sebelah kanan. Kenapa kanan, kenapa tak kiri, macam tu kan. Dan kidney juga. Kidney, fungsi kidney lah apa dipanggil buah pinggang buah pinggang untuk membawa waste ataupun bahan-bahan buangan lah yang tak diperlukan untuk menjadi najis. Okay, yang itu semua tu kebanyakan daripada terminologi yang berkaitan dengan medical tubuh badan kita untuk kita scuba diving. Saya dah terangkan secara terperinci bersama Dr. Hafizuddin dan seorang doktor KKM yang saya jemput dalam YouTube channel saya yang membincangkan satu persatu dalam medical questionnaire. So bagaimana, apa fungsi, apa terminologi-terminologi dalam medical questionnaire yang kita serahkan kepada diver-diver untuk dia tanda tangan sebelum dia pergi dive. Nanti kalau dia tanya, kita bolehlah jawab. Ini apa maksud dia, sebab dia nak jawab yes ke no ke kan. Okey, soalan kepada Izam, dia pergi makan tadi. Okey, Syaril lah. Syaril tahu tak? Kita punya tekanan, apa dipanggil lah, tekanan darah. Kita ada atas bawah kan? Dia panggil dekat atas tu dia panggil systolic, dekat bawah tu dia panggil diastolic. Kalau kita tengok atas berapa, bawah berapa. Okey. Tahu tak berapa bacaan yang atas yang secara normal dia, berapakah bacaan normal atas dan bawah? Below 110 tu atas, yang bawah lebih kurang 90. Yes, betul. Secara tepat dia dekat systolic, atas mesti kurang daripada 140. Okey, dan bawah mesti kurang daripada 90. So ini adalah ulang kaji daripada EFR kan. So kalau kita check kita punya blood pressure kan. Blood pressure inilah yang kita lihat. Okey, sama ada kita boleh berada di tahap itulah. Terutama sekali dah 4 siri, dah masuk 5 siri. Kenalah selalu tengok, kenalah buat tekanan darah, selalu check kan. Sebab pemakanan dan sebagainya memberi sedikit efek kepada kita punya kerja kita. Sebab kita we cannot afford, when we are not fit, we cannot afford to work. Okay, terutama sekali kerja-kerja beginilah yang perlukan sihat, tubuh badan yang sihat. Betul, bagus. Atas dipanggil diastolic, bawah systolic, bawah diastolic. Okay, so kalau kita tengok heartbeat semua sekali kan, kita check, inilah bacaan dia 140, 90 ya. So kalau kadang-kadang kita pun yang kena tengok orang lain punya blood pressure. So kita check, kita pump. Sekarang ni macam-macam, kita boleh pump sendiri, boleh buat sendiri kan. So kita boleh check sendiri dan ini adalah bacaan bagi orang yang normal. Yang ini juga adalah ulang kaji daripada rescue dive course yang dibawa sekali, dan bagaimana stres boleh mengakibatkan
masalah dalam diving. Sebab stres ni berkaitan pada heartbeat. Heartbeat ni menyebabkan peredaran darah. So kalau heartbeat kita laju, peredaran darah kita lebih pantas. Punca dia adalah stres. So dalam rescue diver, kita kena kawal stres tu. So inilah akibat dia, kalau stres tu tak dikawal, dia akan menyebabkan peredaran darah kita punya nadi ni akan menjadi bertambah lebih laju daripada normal. Okay? Disebabkan oleh ni lah darah tu sendiri, pengaliran darah ke seluruh badan kita. Kita ada physical stress dengan psychological stress. Yang ni juga saya dah bincang banyak dalam YouTube channel saya bersama Rescue Diver. You boleh refer kepada konten saya yang bercakap tentang stress. Okay. Sebab ini kita hanya pegang, saya tak nak pergi ke sana sebab kita nak fokus tentang cardiovascular. Over 45 dalam application diving. Salah satu area yang dia tanya, are you more than 45 years of age, kan? Sebab lepas lebih tinggi daripada lebih tua ataupun lebih daripada 45 tahun, kita punya jantung tu tak sehebat orang yang muda lah, sebab jantung dia lebih cepat pump. So over 45 lah yang kita perlu perlu jaga lebih lah tentang kita punya jantung, kita punya pemakanan dan sebagainya. Jantung lah especially, because jantung adalah penyakit utama yang buat kematian di Malaysia, dan saya tahu yang kedua di dunia kot, because I don't know the statistic, I can't remember. Okay, over 45 years old. AED juga, kan dia tunjuk tadi dalam video, dia pump yang warna kuning tu, dia berketip, pasal dia macam electric shock yang pumpkan darah. Itulah fungsi AED yang menyebabkan kita punya jantung sebelah kanan tu dia pump, dia bagi electric shock. Sebab sekarang ni ada electric shock tu yang secara manual, secara fizikal kita lah ada. Sebab AED tu akan membantu, sebab benda tu shock tu, electric shock yang ada sekarang ni tak berfungsi. Sebab itu dia letak AED di sebahagian kanan, bahu kanan, dada kanan atas, itulah tempat electric shock tu sekarang ni pump. Okay. Itu yang AED sebab masa kita buat AED tu. Nombor satu kan? Ya. Nombor satu. Nombor satu, oxygen is efficiently transported throughout the body because of substance called which is contained in the Tadi saya ada cakap, oksigen ni tugas siapa? Siapa punya tugas yang bawa oksigen ke seluruh tubuh badan kita? plasma. Melalui apa? Hemoglobin. Hemoglobin lah. Betul. Hemoglobin which is contained in the red blood cell. Ya, betul. Hemoglobin. Okay. Dia betul plasma melalui hemoglobin. Dia meminta bantuan daripada hemoglobin untuk transportkan oksigen ke seluruh tubuh badan kita, ya. Okay, ingat tu. Okay, next Zu, number 2. If the blood did not contain the substance identified in the above question, blood would have to circulate how many times faster to keep up with the body demands of oxygen? 5 to 20 Yes, 15 to 20. 15 to 20. Sebab itu setengah-setengah nutrien yang dicakap pasal hemoglobin, kita kurang hemoglobin. Sebab kalau kita kurang hemoglobin ni, badan kita kena bekerja dengan lebih 15 hingga 20 kali daripada normal. Okay, untuk membawa circulate the oxygen throughout the whole body. Okay. Yes. Number 3, Syaril, please. Boleh tak? Cuba. Large amount the carbon dioxide can be carried by the circulation system back to the lung for the aspiration primary because the carbon dioxide, jawapan dia B, can be easily combined with the hemoglobin. Okay, kita tengok page 5.6. Page 5.6 dekat last kali paragraph,
sebelum cardiovascular system. Ya, by transporting carbon dioxide in the form of bicarbonate, your circulatory system carries more than it could by direct excretion into the plasma alone. About 5% of the carbon dioxide in your blood is dissolved in the plasm. About 20% into hemoglobin, and about 75% is transported in the form of bicarbonate. Carbon dioxide pula adalah tugas ditransport dalam bentuk bicarbonate. Okay, now kita pergi kepada responses to breathing with equipment. Page 5.10, responses to breathing with equipment. Dalam topik ni, kita dalam open water, kita selalu membincangkan tentang dead space. Dead space. Satu ruang dalam tubuh badan kita yang tidak ada pengaliran keluar dan masuk. Dia tersangkut ke situ. Dia ada ruang. Itu dipanggil dead space. Ada 3 tempat dalam tubuh badan kita yang menyebabkan yang ada dead space ni. Pertama sekali, kalau kita tengok kat sini, ni sinus kita dekat atas ni, nampak saya punya mouse ni warna biru ni kan? Ini sinus. Bahagian sinus tu dead space. Lepas tu satu lagi trachea dekat sini, lorong ni. Okey. Dan yang ketiga, bronki. Bronki ni ada cabang ni kan? Yang cabang yang warna merah ni untuk pergi ke jantung sebelah kanan. Dia ada satu ruang, dia panggil dead space kat situ. Kalau kita pakai equipment, kenapa kita kena belajar dead space ni? Sebab kita ada aparatus, kita ada equipment. Kita ada equipment ni menambahkan lagi dead space semasa kita breathing ataupun diving lah. Yang pentingnya masa kita breathing lah. Terutama sekali kita ada snorkel. Okey, dekat situ dead space. Okey. Regulator, saluran-saluran tu hoses kita kan. Tempat kita punya second stage, kita punya octopus, itu pun ada dead space. BCD. Okey. Dead space. Dia tak keluar masuk tak ada. Dia sangkut dekat situ. Okey. Kenapa pentingnya dead space ni dalam pernafasan kita ataupun tubuh badan kita? Sebab dead space ni memberi kita sebab lebih banyak dead space, lebih effort yang kita perlukan semasa pernafasan. Tak ada dead space pun tak boleh juga. Okay, terlalu banyak kita kena kawal. Ini juga penting apabila masalah dia apabila kita kena breathe deeply and slowly. Ini adalah kunci penting dalam scuba diving kan. Deeply and slowly. Inilah kita kena belajar sekarang. Kenapa deeply and slowly? Sebab that space tu. Ni yang ini satu dead space dipanggil kat sini sinus kita, trachea dengan bronki. Dekat page 511 dekat tengah-tengah tu. Your voluntary response when you make consciously is to breathe deeply to maximize your tidal volume. By taking advantage of as much volume as possible per breath, you reduce the proportion of that is reaching your alveoli. This is one reason why you are trained to take slow, full breath while diving. Alveoli ni dekat mana pula? Kita tengok alveoli ni dekat sini. Ni tidal volume untuk dia perlahan-lahan. Bila kita deeply, dia perlahan-lahan. Dekat sini. Tidal volume ni. Dia keluar kepada alveoli. Alveoli dekat sini. Dekat tidal volume tu, ada alveoli. Untuk dia memberi masa pada lung ni. Menyebabkan oksigen yang kita breathing tu masuk deeply dekat alveoli and to the lungs. The lungs in alveoli. So saya balik kepada page tadi, dia kata to reaching your alveoli, maximize your tidal volume. Kalau kita tarik slowly, dia tidal volume tadi tu dia akan stretch, dia kan fleksibel kan, fleksibel. So dia kembang secara perlahan-lahan. Okay, dan by taking advantage of as much volume as possible per breath,
you reduce the proportion of that airspace itu. Ni yang doktor bagi tahu saya. Dia kata, bang, kalau misalnya orang yang mempunyai that airspace ni yang besar, akibat daripada apa? Bukan secara fizikal dia, akibat selepas pembedahan. Okey, dan doktor tu selepas pembedahan dia telah membesarkan ruang that airspace di trakea ataupun di bronchi, okey, ataupun di sinus. Itu menyebabkan seseorang itu memerlukan pernafasan yang lebih daripada normal sebab dia kena memenuhi ruang that airspace yang ada. Sebab itu apabila kita ada aparatus, kita ada equipment, lebih banyaklah kita kena effort, kita kena breathing dan untuk memenuhi ruang-ruang yang tambahan-tambahan yang ada selain daripada dari dalam tubuh badan kita. Responses to breath hold diving. Number one, the practice of breathing deeply when scuba diving is important in order to compensate for the increased airspace. All the above. Yes. Betul. Ni kau tibai ke apa ni? Tak, pasal increase the air tu memang ada situ. Lepas tu video silang volume tu, yang nombor C tu memang saya belasah je. Kalau A, B tu betul, maknanya semua betul lah. Itulah dia. Inilah sebab dia kenapa kita kena breathe deeply and slowly. Kita belajar daripada open water tapi benda ni kita tak belajar. Itu je. Oh ya ke? Bila instructor tu kata, oh ya ke? Breathe deeply and slowly. Kita buat je lah. So kenapa kita kena buat? Inilah kau kena belajar. Sebab itu apabila student tanya, you ceritalah kenapa kita kena breathe deeply and slowly. Nangis dia. Dia terus sign up advance. Okay. Number 2. Zu. The practice of breathing slowly when scuba diving is important in order to... Jawapan dia adalah A. Minimize resistance caused by turbulence in the airways. Okay, let me ada penerangan dia adalah dekat sini because saya cari jawapan yang betul-betul terangkan tentang soalan ni, tak jumpa, tetapi saya tengok answer key dia. Slower breathing reduces the tendency of the airflow to become turbulent. Turbulence result in increased resistance and therefore an increased breathing effort. Okay, dia ada gambar rajah tu, dia kata kat sini. Dia dekat page 512, dekat ada gambar rajah tu. Inilah gambar rajah dia ni. Okay, apa yang berkaitan dengan gambar rajah, yang berkaitan dengan soalan anda lah. Okay, sekarang ni kita breathe deeply and slowly. Nombor 1. Nombor 2, apabila kita pergi underwater, density ketupatan juga akan berubah. Okay. Ketupatan akan berubah maknanya bertambah, lebih dalam. Lebih dalam, ketupatan akan bertambah. Itu yang kita belajar dekat water kan. So apabila ketupatan bertambah, dia punya flow dalam kita punya saluran pernafasan tu terutamanya melibatkan kepada that airspace akan menjadi lebih traffic dia akan jadi slow. Itu yang dengan secara mudah dia. Slow airflow dengan fast airflow tu. Apabila density bertambah, gas yang kita bernafas tu, oksigen masuk, karbon keluar. Itu traffic dia kan. Bila density bertambah, dia akan jadi macam slow lah traffic. Sebab density tu. Sebab itulah dia kata kat sini, breathe slowly. Okay. Apa dia punya explanation You tengok dekat whole page on the column on the 512, page 512 sebelah kiri. Dia sebab dekat ni kat sini. That airspace, gas flow. This is because the gas airflow. Tadi aku mention pasal ketupatan tadi. Apabila ketupatan bertambah, dia akan menyebabkan traffic. Dia akan menyebabkan slow airflow. Bila slow airflow, kita kena bernafas dengan perlahan supaya boleh memberi ruang untuk perjalanan pengaliran oksigen dengan karbon tu. Dia panggil laminar flow. Okay, this is because when gas flows through smooth passages, it can travel with an uninterrupted laminar flow. This means it generally moves as continuous
column. Dekat dalam skrin tu dia punya gambar rajah tu tak begitu terang. Kalau kita tengok page 512 tu, nampak tak? Dia punya slow airflow dengan fast airflow. But through dive equipment, your trachea and bronchi. Itu yang dead airspace tadi. In these rough passages, the flow becomes turbulent from friction between the gas and passage side. Dia ni bergulung-gulung, turbulent tu. Ya, jadi macam gambar rajah tu lah dekat dead airspace. This drag causes the gas to move faster in the center of the flow column and at the side, leading the swirls to rotate away from the flow direction. Inilah sebab ada teknologi, okay, I stop here. Teknologi dalam MARES 82X regulator system. Dia tambah satu lagi saluran. I did a review lah daripada MARES, dia bagi penerangan, so I did the review untuk 82X regulator system dia. Sebab apabila benda tu sempit, dia bagi satu lagi ruang untuk ruang daripada dead airspace daripada kita punya hose, dan dia bagi satu lagi ruang sempit supaya sempit tu akan menyebabkan dia laju. So bila kita tarik, zus, dia masuk macam tu. Terutama sekali apabila kita berada dalam ketumpatan. Sebab itu orang dia menggunakan teknologi ni dalam technical diving. Disebabkan yang inilah dibuat macam mana kita nak mengatasi ataupun bermain dengan sistem pernafasan passage ni lah. Jawapan dia to minimize the resistance caused by turbulence in the airways. Bergulung-gulung tu. So kita perlu ada slow airflow. Slow airflow apabila MARES 80, aku ni macam promote pula barang MARES kan. So bila dia kecil, dia slow airflow, dia akan lagi laju dan lebih cepat untuk udara, dan kita tak payah ada effort yang lebih banyak untuk kita sedut macam tu. Dia sikit je. Itu teknologi yang MARES gunakan dalam regulator system yang terbaru dia lah.